মনা করিছু খাইলেব হ্যাঁ খাইলে কি লোক মানকু যু ইনভাইট দেইছু হ্যাঁ ভোজি খাইবা লাগি ডাকিছু মদ দেবা লাগি ডাকিছু ও জানা মত নামে ভুজি খাও দিগা ভাই কোথা হ্যাঁ মদ খাইବାକୁ দেবু গন্ডগোଳ হবে পিটা মরা হবে হ্যাঁ তারপরে কেস বাস হলে থানাକୁ ଯିବ ଆମେ ଦରମା କେମିତି ପାଇବୁ ଯେ ଦରମା କାଦୁକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ପାଣି ଢାଳେ ସାରବାର ନାହିଁ ବଢିଆ ତାରାକ ହେ ବେରାଉ ହଁ ମେମ୍ବର ବାହାର ତାରାକ କାମ କଥା କହିଛି ସେ ତାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିବି ହଁ ଠିକ କାହାର କହିବି କହ ଏ ତାଟିଆ ହଁ ଟିକେ ଗୌଡ଼ ମଙ୍ଗର କହ ତ ଭାଇ ହଁ ଗୌଡ଼ ବାଉଡ଼ ତମ ଜାତି ଏକ ବୁଝି କଥା ଶୁଣ ଏ ବେରାଉ મે કેથવે પિટાપટી કરો ગયો અમે કિଏ જાણીଛୁ તો କିଏ બોલા કોણ કવિતિ કો ગૌଡ଼ મଙ୍ଗર કો କିଏ ତମେ હા କିଏ ତମେ ଦେଖି ପାରୁନ କାળା કોણ દિનજ માટિયા દાદા દિનજ માટિયા ત્યાં ચિન્હ્યા તો ના જાગો બડા બડા પટ સિંગલ આંતી લોડ લાડે જાય કે ઇતે નાટક સત્ય રામાયણ સલા સીધા માગેનો જાઈ ના નાઈ બ્રો পুরো ইটা ফিলোসিনা চিনবি হ্যাঁ হ্যাঁ কাই টাকা তুমি আমরা পুলিশ ভাই কি বাড়া পুলিশ হলো তো করোনা টাইম না ট্রেন যাবো পিটি পিটি ফিটি লাগু দিলে এটা লকডাউন সময় রে হ্যাঁ যাও করোনা গা ফিরি যাইতে বেটা লাগি দিল ওই গাছে মানে কাকা করে দে ট্রেনের কুকুড়া কুড়া সব দুপুরে কি পিটি কি ফিকু দিলে তুই কইবি না কইবি গৌড় বাউড় তম জাতি এক বুঝি কথা শুনো মাগি জাতি করি যাহারি দিবে ইত্রে যায় তাকর দিন ছতুর থাই গারে মন ইটা ন ভুলতি ভুজি দিন মুই ছাতি আও ইটা তাক ভুজির গুণ ছাতিয়া তুই আমরা শুনি কন্ধ শুদ্ধ গৌড় এমানকে কইবা লাগি লাগিছু খাইবার কইবি না খাইবে তোমর ভুজি কথা দিয়ে কত জানতে কইলে সমতর কবল দিয়ে কইছি না আরে জাতি তল করে গেছিলি গো কত দিয়ে তোমর ভুজি আমার ভুজি কথা করা শুনবো আমার জাতি কথা শুনে 300 হিন্দি পড় উতলে জাতি কোন গজপতি হই যাইছি গজপতি শুনবো হ্যাঁ আমার জাতি কথা কেন কইবি আগে আমি তো জাতি রে পাড় শুন দাও আমার জাতি কথা কেন কইবি আগে আমি তো জাতি রে পাড় পাড় বদলে উঠি গলা আগে আমবে লু হরিজন এমএলএ হেই দেশ বুঝড়াও পাই কেতে সনমান জানতরা জিতু বলে তোর পিন্ডা তোড়ি চার পিছি পকেইবু হ্যাঁ এতি আছে আমার দাও ডবল ইঞ্জিন সরকার হইছে ফেরে নাই কেতিয়া লোক যদি কালা গাড়ি তোর পিটি খাতরি নাই টিকের দাগ ডর নাই না তারপরে কোন হচ্ছে দেখ কইলি হ্যাঁ এমএলএ হেই দেশ বুঝড়াও পাই কেতে সনমান মুই জাতি আব ইটা আমার জাতির গুণ क्या ओ क्वालिटी तो रहने का हां हम कहां को डर नहीं बा तू ने गाऊ तुबू कि नहीं हम जूर कर रहे से हम जिबु रे सारे जिबु है सकल बा अब तुम कहले दिबा काहे असले पकू अगर नमस्कार जी ए बा हटे पद तो छे देखे ताके कौन भूल कर दू ताले बा अरे मुतु का दे मोटा की जाती मोटा तीरी की कुथरी वाला न त नुआ टांगे हम तो नुआ टांगे वाले इस कर जाए अरे जो चोड़िया रो रिपोर्ट लेकाइला सही गाड़ी कथा कहू दिले सारे ए ना ब्रो इजा पर इतनी पार्टी करले होगियो पकेबू कहबी मन कथा कोन कहबू हां कहबू कहबी खाली नाच सिना बड़ बड़ पुलिस रे ना कथा कहो बड़ केन काम साला कहबी ना के सिना वो पुलिस चाकरी कथा डाटा कर टाण आई कोन होदी पकेबू तापरे ना के सिना वो पुलिस चाकरी कथा डाटा कर टाण बड़ बाबू जी बिहा उठिला भुजी कथा टिके सुन हां ओ सर डाकी दिले हां हां को बाहा बाहारे बड़गर भुजी छितरा तरकारी रे तके राजी फेरे डालीटा घंगुलो पाई खाइबा केंती डाली प्रांत हाथे मारुले आउ नथुआ खाइबा गरु टुके धरी दिबा भितर को छाड़बे
ହଉ তুই ଯେମିତି କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଅପମାନ କରି କହୁଛୁ ଟୁକୁନୁ ବୋଲିକିରି କେମିତି କହୁଛୁ ମତେ ବାନ୍ଧି ଖାଇଯିବୁ ପୁରା ଯା ବୋଲେ ଇନଭାଇଟ୍ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ସିରିଏଲ ଅନୁସାର କରଲେ ଟିକେଟ ଫେରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବେ ଏମିତି ହବ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା କରିଯିବେ ଭିତରକୁ ଛାଡିବେ ଗଣି ମୁଇଁ ଛାଟି ହବ ଲାଜ ଲାଗୁ ଅଛେ ଶୁଣି बुझा लगे फिर गाड़ी भूले देले ना अब भाई ओ तो भाई ब्रह्मपुत्र के आ जाओ तो हम सिल मारी के डाकू चले और मते जो माटर रगड़ छाड़ दे मोर तो रक्त गरम हो गेला और दिसेला काड़े काड़े जाई काड़े ए ब्रो हां छाड़ी दे गई तू जाने दे नहीं दौड़ इन डर बाटा जा अरे घर के लगे बोतलाई जाई हो घरे की होती डाके मोर जे अछि डाके डाकी हां आनरे ती दकला सुंदरी घरे तुई अछु की नाही आनरे ती दकला सुंदरी घरे এটা রিপিট না এটা রিপোর্ট কাইটা রি বা তর তর হই আসিলি রে রিপোর্ট ছাড়ি দেই মর গেলে